अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फूड्स न्यू जर्सी से राब्ते में। आज 28 डिग्री सेंटीग्रेड है बट स्टिल वेरी कंफर्टेबल। हवा चल रही है, बहुत खूबसूरत समा है। सन इज़ आउट, पूरा दिन सूरज रहेगा। 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाएगा। फ़बी ये आला रब्बी कुमातो का ज़बान। आज मैं आपको आगाज़ वीलॉग का, हमारे पंजाबी शायर दोस्त, मेरे बहुत अच्छे दोस्त अफसल साहिर हैं, और जब भी वो मेरे घर आते थे मैं उन्हें ये कलाम पढ़ने के लिए कहता था। और दरअसल इसमें उन्होंने अंग्रेज़ा लिख दिया जना की बजाय। और पार्टीशन जो पंजाब का कत्ल है, पंजाब की जो पार्टीशन हुई, उस पर उन्होंने 20 साल पहले ये शायरी की और ये बेहद मकबूल हुई। पिछले दिनों वो कनाडा भी आए हुए थे, तो बड़ा उन्हें कोई हर दफ़ा कनाडा बुलाया जाता है, अवार्ड शवार्ड मिलते हैं। और जो सिख बरादरी के कनाडा में रहने वाले लोग हैं वो उनकी ज़्यादा कदर करते हैं बजाय इसके कि पाकिस्तानी ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਲੀਕਾਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਕੀ ਆਉਣੀ ਤੇ ਅੰਗ ਲਮਕਣ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਕੀ ਆਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੋ ਝੂਠੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੋ ਝੂਠੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਪਲੀਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਝਦੇ ਜਾਈਏ, ਵਾਹ, ਜਾਂ ਹੱਸੀਏ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹ। ਕੋਈ ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਕੋਈ ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਮਲ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਅੱਜ ਭੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਇਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਰੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਰੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੂ ਖੱਬੀ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠ ਪਏ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਲੱਭੀ। ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਹਲ ਬਣ ਗਏ ਫਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਛਮਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲ ਕੇ ਰੋਏ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਇਆ, ਅਖੇ ਬੋਤਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਵਣਾ ਇਹ ਦਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਛਿੱਟੀ ਚਰਾਵਣ ਲੈ ਗਏ ਕਿੰਜ ਬੂਹਾ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਛਿੱਟੀ ਚਰਾਵਣ ਲੈ ਗਏ ਕਿੰਜ ਬੂਹਾ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਬੀਨ ਵਜਾਈਏ ਰੁੱਡ ਤੇ ਤਾਂ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਵਲੈਤ ਚੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲਿਆਏ, ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਵਲੈਤ ਚੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਏ। ਜਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੋਰੇ ਆ ਗਏ ਬਣ ਅਫਲਾਤੂਨੀ, ਤਦ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਸੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੱਥ ਖੂਨੋ ਖੂਨੀ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਕੰਬ ਗਏ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਬਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਕੰਬ ਗਏ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾ ਆਈ ਹੋਂਦੇ ਕਿੰਜ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਧੇ। ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਕਦਾ ਫਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੇ, ਤੇ ਦੋ ਮਾਲਕ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕੱਲੇ। ਦੋ ਮਾਲਕ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕੱਲੇ, ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਨੇ ਪੀੜਿਆ ਰੋ ਰੱਤੀ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਨੇ ਪੀੜਿਆ ਰੋ ਰੱਤੀ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਰੱਤ ਚੋਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨਿਕਲੀ। ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਕਣਕਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਕਣਕਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੁੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਮੰਡੀਏ ਕਿੰਜ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦੁੱਖੜੇ ਫੋਲਦਾ ਜੇ
یہ دیکھیں جی جو میں بڑا روتا ہوں غمگین ہوتا ہوں میرا دل کردا میں پنجابی چی وی لوگ کریا کراں بٹ ہمارے ادھر نیشنل اس میں اسٹریم میں میرے فالوورز جو ہیں وہ پنجابی میں کئی دفعہ پھنس جاتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ مشکل ہے۔ یہ ہے جی آپ کی پارٹیشن، اور میں آپ کو پھر کنفیوشس کا وہ کال دوبارہ ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ مسٹیک تب تک مسٹیک رہتی ہے جب تک اسے کریکٹ نہ کیا جائے۔ عمران خان ول نیور کریکٹ ہز مسٹیکس، نیور۔ زلفی بخاری ابھی سے انگڑائیاں لے رہا ہے، سارے لوگ ساتھ ہیں، پنکی کو نہیں مانا، ضد ہے کہ جی یہ اس عورت نے اسے پھنسایا ہے، ٹھیک ہے جی نہ مانے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میرے جیسا بندہ ہوتا، کرپشن کی ایویڈنسز موجود تھیں، گوگیز کی، فرینڈ کی، ساروں کی، اپنے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ پاکستان میں حالات بہت گھمبیر ہے اور گھمبیر ہی رہیں گے۔ کل جو میں نے کہا تھا میں اس پہ قائم ہوں، عمران خان ضرور آئے گا، لیکن عمران خان پھر وہ سجی دکھا کے کھبی پارٹیشن کی محمد علی جناح نے جو سجی دکھا کے کھبی ماری نا، جنت کی جگہ تو دوزخ میں ڈال دیا، عمران خان پھر آپ کو دوزخ میں ڈال دیا۔ آپ کی اصل دشمن یہ مادر چوت سور فوج ہے۔ فوج کے خلاف کاش آپ کھڑے ہوتے، عمران خان کے ساتھ مل کر نہیں، الگ عوام فوج کے خلاف کھڑے ہوتے۔ اب عمران خان عوام کی فوج کے خلاف نفرت کو یوز کر رہا ہے فار اے کمپرومائز ڈیل، اقتدار میں دوبارہ آنے کے لیے ود فوج کرے گا ضرور۔ جو اس نے کہا ہے کہ فوج ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کو کینسر ہو گیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی، آپ دیکھ رہے ہیں مووی کا نام بھی یہی رکھا ہے کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کا کینسر جو ہے، یا میں انگلش میں کوئی اس کا نام دیکھوں گا کیونکہ مووی انگریزی میں ہے۔ انشاءاللہ میں 14 اگست کو مووی ریلیز ہو جائے گی، بڑی دیر سے آپ انتظار کر رہے تھے۔ تو 14 اگست جس طرح یہ میرے دوست افضل ساحر کا گلہ شکوہ غم اور یہ دکھ کی داستان میرے دوست نے سنائی ہے کہ کس طرح شاہوکار آئے، کس طرح ہم مل میں روزی کمانے گئے تو وہ 2 مالک کٹھے ہوئے اور ہم 1 لاکھوں ہم الگ ہو گئے۔ آئیڈیل نریشن افضل ساحر نے کی ہے آف لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم، فل سٹاپ۔ بابا آپ کو اس سسٹم سے نجات دلانی ہوگی۔ کاش کوئی فوجی جرنیل آتا اور وہ آ کے آنیسٹلی ڈکٹیٹرشپ سے ڈیلیور کرتا۔ ایسا نہیں ہوا۔ ایوب خان آیا پولیٹیکل ہو گیا، ضیاء آیا پولیٹیکل ہو گیا، حالانکہ جنیجو کو نکال بھی دیا، پھر اسی طرح مشرف آیا پولیٹیکل ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا یہ سب سے بڑا گند رہا ہے۔ وہ نائجر میں جو لوگ آئے ہیں فوجی ٹیم، انہوں نے کہا ہم صرف 2-3 سال کے لیے آئے ہیں، ہم صفائی ستھرائی کر کے سائٹ پہ کر دیں گے۔ ابھی سے میں کوئی سن رہا تھا، کسی کو لگا ہوا تھا گوندل، شاید ساجد گوندل کے جناب، وہ لوگ کوئی 1000 کے قریب لوگ باہر دوڑ گئے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، سارا فراڈ، سارے بدماش، پوری سیٹنگز ہی الٹی چل رہی ہیں۔ ان سیٹنگز کو دوبارہ سیٹ کرنا پڑے گا۔ اور جیسے کہ احمد نورانی نے آج میرے والی بات کی ہے، آج اس کو بڑا وہ کر رہے ہیں کافی ویلاگر تذکرہ۔ احمد نورانی نیو یارک میں رہتا ہے، میں نیو جرسی میں رہتا ہوں، کہ عمران کے ساتھ یہ نئے الیکشن والی ڈیل ایک بہت بڑا ٹریپ ہوگا۔ میں وہ پہلا بندہ ہوں جس نے عمران خان کو یہ کہا کہ الیکشن کی بجائے آپ جناب صاحب فارم 45 کی سیٹیں لیں، لیکن شاید عمران خان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ 63A کا جو ڈیسیجن کورٹ نے لینا ہے، جو ریویو پٹیشن ہے، شاید اس میں وہ لوٹاکریسی پھر بحال ہو جائے گی کہ جو پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا، ووٹ کاؤنٹ ہوگا بٹ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ ویسے یہ عجیب ہی قسم کی چیز ہے بھائی، ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنا کام تو دکھا گیا ہے۔ عمران خان اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹی، کیونکہ فائز بھوسڑی جاتے جاتے یہ ضرور ٹکا جائے گا، مجھے پتہ ہے یہ 8 ججوں کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا ضرور، ٹھیک ہے جی، اور مخصوص نشستیں انہیں ضرور ملے گی۔ لیکن اب ٹریپ عمران خان کے لیے ادھر سے ہوگا
जिसको इमरान खान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जनाब साहब नए इलेक्शन हों विद अ क्लीन स्लेट। हर दफ़ा ही यही, वो तब राहील शरीफ को बड़ा कन्विंस किया था नए इलेक्शन के लिए, नहीं हुए। अभी भी यही सूरत हाल है। किसने नए इलेक्शन कराने, फिर फौज ने इलेक्शन कराने। इशू इज नॉट ऑफ नवाज गांडा और जरदारी और एनी ABC पॉलिटिशियन। इशू इज पाकिस्तान मिलिट्री की बदमाशी, गुंडागर्दी और पैसे खाना, इनकी मैसिव करप्शंस। कॉर्पोरेट फार्मिंग ये हरामजादे कर रहे हैं, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से पूरे पाकिस्तान को रोटी मिलेगी। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज पे ये चाहे IPPs इन हरामजादों के भी है, डल्लों के, कुत्तों के। मुझे खुशी है कि उस 23 की लिस्ट में सिर्फ मैं और नूरानी बोले हैं कि इमरान खान गलत कर रहा है, बाकी सब तो वही टट्टू से कि फिर मिनते मुनते करके मोहित जैसे, ओ नहीं ऐसे है, ऐसे कर लें, वैसे कर ले। बहुत अफसोस की बात है, आप की मॉरल सेटिंग्स बड़ी पाकिस्तानियों की खराब है। हम झूठ पे पेश है, झूठो झूठ हंसी। उसने बहुत अच्छा अफजल साहिर ने कहा है कि झूठो झूठ हमने अपना प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, ये पार्टीशन बड़ी कातिलाना पार्टीशन थी पंजाब की। इस पंजाब की पार्टीशन ने, पंजाब अगर इकट्ठा होता तो आज दुनिया पे रूल कर रहा था। ठीक है जी, जितना बड़ा पंजाब में पोटेंशियल है, एक सिखिज्म उधर क्रिएट करके और इधर लड़ाई, लाहौर दे दिया इस तरफ के जी कलकत्ता उधर है। क्या इन्होंने मतलब अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी बदमाशी बड़ी ओपनली की, और हमने उस सबको एक्सेप्ट किया। झूठो झूठ, उस झूठ को हमने एक्सेप्ट किया। आज नज़र चौहान जैसा बंदा, मैं तो खैर बहुत पुराना कह रहा हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना एजेंट था, अंग्रेज का नाम इसने, अफजल साहिर ज़रा डरता है, 20 साल पहले उसने ये लिखी, तो ऑब्वियसली मोहम्मद अली जिन्ना तो नहीं ना वो उसने लिख सकता कि सानू जिन्ना ने मरवाया। वो एजेंटों की बजाय अंग्रेजा ने नहीं मरवाया, गांधी ने उनको निकाल दिया था और वो उन लोगों को निकाल रहे थे। ये सारा कसूर जनाब साहब आपका है, इसमें अब और कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि इनकलाब आए और आप कुछ करें। ठीक है जी, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ इंटरनेशनल न्यूज़, कल मैं लाइब्रेरी में था, मैं देख रहा था, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरनेशनल सीन पे भी डेवलपमेंट्स जो हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट वर्ड कमाला को बहुत ज़्यादा कर रही है और प्रमोट कर रही है और कह रही है जी कि ओह कमाला ने सारी लीड ट्रंप की ख़त्म कर दी। या तो इस्टेब्लिशमेंट ने, डीप स्टेट ने बहुत बड़ा फ्रॉड उस दिन करना है, फ्रॉड करेंगे। दिस वुड बी द लास्ट इलेक्शन इन अमेरिकन हिस्ट्री, जो ट्रंप ने कहा हुआ है, अदरवाइज ट्रंप जीतेगा ही जीते। नोबडी ऑन अर्थ कैन स्टॉप। एंड कैनेडियन वाइल्ड फायर grew so intense that it generated its own weather. अल्बर्टा में, कनाडा के प्रोविंस में वाइल्ड फायर्स हैं हज़ारों एकड़ पे। उन्होंने अपना एक वेदर जनरेट कर दिया है, उसमें स्टॉर्म आते हैं, उसमें अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात होते हैं, टेम्परेचर तो हाई जाता ही है जिस वजह से वो बुखारात ऊपर उठते हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो इस तरह की डेवलपमेंट्स जो हैं, विंड प्रेशर्स जो हैं, वाटर और ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर्स, यही मौसम बदलते हैं, करते हैं। लेकिन उनका ख्याल है कि ये कोई अजीबो गरीब किस्म का अनप्रेडिक्टेबल सा अपना ही एक मौसम जनरेट कर दिया है कैनेडियन प्रोविंस अल्बर्टा की वाइल्ड फायर्स ने, जो बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल नहीं हो रही हैं। फिर उसके बाद एक ख़बर है जनाब साहब के $4 बिलियन का टेक जो है, अभी तक रशिया ने कुछ $4 बिलियन की चिप्स ले ली हैं, स्मगल हुई हैं इधर से सिंस अभी उसने कह मैं आपको न्यूज़ ही थोड़ी सी, हाँ ये न्यूज़ है कि हाँ सिंस वार स्टार्ट, ये जो वार का है, जो जब से वार स्टार्ट हुई है तब से
یہ چپس جو ہے یو ایس نے رشیا نے $4 بلین کی چپس تھرو اسمگلنگ، اندازہ لگائیں کیسے ٹیکنالوجی ٹرانسفر اسمگلنگ کے ذریعے، اور یہ جنگی ویپن جو یوکرین اور اسرائیل وغیرہ میں یوز ہوئے ہیں اس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہوا ہے۔ پھر آگے وائلڈ فائر از ریسنگ تھرو اے فارسٹ کمیونٹی، اگین امریکہ کا اس دفعہ کیلیفورنیا کا ہے۔ اس دن میں نے آپ کو 7,000 ایکڑ بتایا تھا، اب وہی آگ جو کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکے کی گاڑی کو آگ لگی تھی، he forced it into a gully اینڈ جس سے یہ فائر ایرپٹ ہوئی تھی، اب وہ 25,000 ایکڑ پر پھیل گئی ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ کتنا قدرت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب میں سوچتا ہوں یہ درخت انسانوں کی طرح ہے، یہ زندگی ہے، کاش ہم ان کو پروٹیکٹ کر سکتے۔ اب فارسٹ کمیونٹی جون سی ہے ان کے لیے بھی اس کو بچانا بڑا مشکل ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے جی ہے کہ کولڈ اسٹوریج از دا ہاٹیسٹ تھنگ آن وال اسٹریٹ۔ ایک بہت بڑی کولڈ اسٹوریج کمپنی ہے، لائن سم تھنگ اس کا نام ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اسٹاک ایکسچینج میں وال اسٹریٹ پہ فلوٹ کیا، پہلے ہی دن $76 بلین وہ اکٹھا کر گئے۔ ویسے وہ کوئی ایسٹیمیٹڈ جو ہے کوئی $200 بلین یا $300 بلین کی ورتھ کی کمپنی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک دوست ہوتے تھے، شاید وہ میرا ویلاگ سن رہے ہو، نبیل اس کا نام تھا، وہ مجھے تب کوئی 20 ایئرس پہلے کولڈ اسٹوریج لائن ایک کسی کی رن کرتا تھا فرام لاہور ٹو کراچی، اور مجھے کہتا تھا کیونکہ سی فوڈ کراچی سے جتنا ڈاؤن جا رہا تھا وہ اس پہ تھا، اب ٹیمپریچرز بھی ہو گئے ہیں، گرمی بھی ہو گئی ہے۔ فار E2 بزنسز آئی وڈ ریکمینڈ، اگر کولڈ اسٹوریج کے 1-2 کنٹینر بھی کوئی لے کے رن کر سکتا ہے یا اپنی کمپنی بنا لے، کولڈ اسٹوریج کی لائنز جون سی ہیں، یہ گاڑیاں جون سی ہیں، آپ 2-3 لے لیں، بے شک پاکستان میں ہی لے لیں، اگر آپ پاکستان میں ہیں یہ بہت اچھا فیوچر کا کاروبار ہے۔ کولڈ اسٹوریج لائنز ول سرٹنلی گیو یو لاٹ آف منی۔ میں نے کہا کہ آپ کو بتاؤں کہ کس طرح اس کو بڑا ہائی لائٹ وال اسٹریٹ چینل کے بزنس پیج نے کیا کہ وہ سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا کہ وہ اس پہ آئے گی اور اتنی لیڈ لے لے گی، ایک دم $76 بلین کا سٹاک لے لے گی۔ ہاؤ $4 بلین ان ویسٹرن ٹیک فلوٹ ٹو رشیا۔ اچھا یہ وہی خبر ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ $4 بلین کا جو فلو ہے چپس وغیرہ کا وہ کیسے گیا، وہ میں نے آپ کو نیو یارک ٹائمز کی بتائی تھی، یہ وال اسٹریٹ جرنل نے طریقہ بتایا ہے کہ کیسے اسلحے وسلے اور کیسے ان چیزوں سے کیا گیا ہے، اور زیادہ تر یہ یو ایس سینکشنز کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھیں سینکشنز بھی تو پھر ہو جاتی ہیں، irrelevant ہو جاتی ہیں۔ ڈیفائنگ یو ایس سینکشنز، آرمز میکرز ایڈڈ بائی شیل کمپنیز ان ہانگ کانگ، انہوں نے شیل کمپنیز ہانگ کانگ میں فرام اے نان ڈسکرپٹ 7th floor office at 135 Bonham Strand near Hong Kong's financial district. At least 4 companies are operating with a shadowy mission facilitating the illicit trade of Western technology to Russia. Shell companies at that address have acquired millions of restricted chips and sensors for military technology companies in Russia, many of which have been placed under sanctions by the US government, according to an examination by the New York Times. ٹھیک ہے جی، وہ میں وال اسٹریٹ کا آپ کو سنا رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا رہا ہے گلوبل، آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بارڈرز کو اب سیل نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ چیزیں اب ٹریول کریں گی، گڈز اینڈ سروسز، الیگل امیگریشن آپ دیکھ لیں اور باقی ساری چیزیں سروسز ہی ہیں نا، الیگل امیگرینٹ میں اسپین سے لیبر آتی ہے سستی ادھر، ٹھیک ہے، گڈز بھی اسی طرح، اور جتنا آپ ان پر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے بیریئرز لگا کے روکیں گے اتنی وہ چیز زیادہ باؤنس بیک کرے گی کہ ہانگ کانگ میں شیل کمپنیز بنا کے ادھر سے وہ روٹ کر رہے ہیں، اور ہانگ کانگ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ان دا سینس کہ وہ پروفیسر صاحب کے خلاف بھی، چینی کمیونسٹ پارٹی کے پروفیسر کے خلاف بھی ہانگ کانگ سے اس لڑکی نے کہا تھا، تو انفیکٹ
fact, China has got very good windows. और ताइवान भी चाइना ने समझो काबू कर लिया हुआ है. ये खबर बहुत कल लीड में रही है. अरेस्ट ऑफ अ मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड बीट्रेड बाय अ सन. अब आप देखें कि आखिरकार मतलब 40 साल पुराना कार्टेल जो है वो आखिरकार मतलब जौन सा है ना काबू आ गया. इट साउंडेड लाइक अ स्टोरी रिप्ड from a narco thriller. One of the biggest drug lords in Mexico was lured into an airplane flown across the border and presented to American federal agents by the son of his former partner in crime. As improbable as it may seem, that is exactly what happened on Thursday evening when a Beechcraft King Air turboprop landed at a small municipal airport outside El Paso, and off stepped one of the most wanted men in Mexico, Ismael Zambada Garcia, founder of the notorious Sinaloa drug cartel. अच्छा, मैं आपको ये खबर इसलिए सुना रहा हूँ. ऑब्राडोर मैक्सिको का जो सदर है कल वो खुद मौजूद था उस तकरीब में जिसमें ये अनाउंस किया गया, और वो साइड पे खड़ा था. वो कोई लेडी थी जो इंचार्ज ऑफ पता नहीं ऑपरेशन थी क्या थी, वो अनाउंस कर रही थी कि ये पकड़ा गया है. अब ये मेन सोर्स ऑफ इनकम था फॉर मैक्सिकन मिलिट्री. मैक्सिको की मिलिट्री के लिए ये बहुत बड़ा सोर्स था, और ऑब्राडोर के मैक्सिकन मिलिट्री बड़ी खराब थी. ये प्रोटेक्शन इसको सारी मैक्सिकन मिलिट्री से मिलती थी. जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री ड्रग्स में इन्वॉल्व है, ठीक है जी, वो तो CIA के साथ भी है और सबके साथ है. इसी तरह ये डेवलपमेंट हो रही थी, और वो बड़ा खुश हुआ कि ये जौन सी है इसकी मिस्टर जम्बादा Garcia, known as El Mayo, had for decades evaded capture by both Mexican and American officials living. ठीक है जी. तो ये एल चैपो जो है ना इसका जो पार्टनर था इन क्राइम, 40 साल पहले इन दोनों ने ये ड्रग्स का कारोबार काम शुरू किया था. इस पे $15 मिलियन की बाउंटी रखी हुई थी अमेरिका ने, लेकिन इसके हेड की बट कोई पकड़ा नहीं जा रहा था. बट इन द एंड US officials said he was betrayed by an unlikely foe, a son of his closest criminal ally, Joaquin Guzman Locra, the infamous drug lord known as El Chapo, who is now serving a life sentence in an American federal jail. अंदाज़ा लगाएं कि आप अंजाम आखिर में क्या होता है. एक्चुअली मैं ये सारी इंटरनेशनल न्यूज़ सुनाने का मेरा मकसद ये होता है कि आप एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में अपने मुल्क के हालात देखें और शर्म करें, चुल्लू भर पानी लेके उसमें डूब जाएं. ठीक है जी. फिर एक खबर है कि ट्रेन सैबोटेज रैटल्स फ्रांस की ये पेरिस की गेम्स जो ओलंपिक्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा उधर गड़बड़ें हो रही हैं और उनके लिए कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. वायलेंट एक्टिविटीज़ पेरिस में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुई है. मैं बीजिंग में 2007 में था. 2008 में उधर ओलंपिक्स होनी थी, तो बड़ा कहा जाता था कि ये वेस्ट कभी भी ओलंपिक्स इधर नहीं होने देगा और इधर बहुत ज़्यादा गड़बड़ें होंगी, एहतजाज होंगे, ये होंगे, वो होंगे. 2007 में मैंने कभी भी अपने आप को बीजिंग में रिस्ट्रिक्टेड नहीं महसूस किया था. आई रिपीट, 2007 पूरा मैं चीन रहा था. 2008 में मैं नहीं गया था चीन, ओलंपिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी. बट मैंने किसी किस्म की लाइफ डिस्टर्बेंस नहीं देखी फॉर बिल्डिंग अप द सिक्योरिटी फॉर द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स. क्या कमाल चाइना गवर्नमेंट है, मैं कहता हूँ. हम तो किसी खते में नहीं है. मैं आपको बताऊं, इस यार खुदारा इस साल इन 7 लाख मदरचोद सूरों से जान छुड़ाए. खुदारा मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं, एक दिन आप लोगों को 1 लाख लोगों को सड़क पे निकलना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इन मदरचोद सूरों के लिए. यार ये इमरान खड़ा हो गया, लन बैठ गया, टुआ दे दिया, आगे से पीछे से कुछ नहीं. इमरान खान चुट्टू से आपको मिलना है, कुछ नहीं मिलना है. आई रिपीट, वही जुल्फी बुखारी, वही पिंकी, वही बदमाश, वही गुंडे. आज आके उसने कहा जी कि हम जुडिशल कमीशन बन्नू पे बनाएंगे. क्या
اتنا اس کے لیے مشکل ہے ایک جلوس نکالے آ کے عمران خان کو باہر کرے. یہ دھوکہ ہے. پھر افضل ظاہر کا وہ پنجاب کی تقسیم کا سنیں, لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کے ساتھ ساتھ یہ سارا گند مادہ پرستی کا اور ڈویژن کا اس نے اس میں کھول کے رکھ دی ہے. ٹکا کے اپنا ٹھوا بجوائیں, گریس اور تیل کی بوتلیں رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے